प्रोफेसर एमडी नजुंदा स्वामी के आज जन्मदिन पे हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए। हमारे सब लीडर्स यहाँ पे हैं, चूंकि नजुंदा स्वामी हैं, बच्चे और सभी संगठन के पदाधिकारी यहाँ पे इकट्ठा हुए। सबका धन्यवाद। ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಭಾವವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತು ಎಂ.ಡಿ. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತ. प्रोफेसर साहब के बारे में अगर बातचीत करा जाए तो किसान आंदोलनों के जो इंटरनेशनल किसान आंदोलन रहे उनके जनक रहे हुए यहाँ पे प्रोफेसर साहब जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने की एक कड़ी थी। प्रोफेसर साहब हिंदी नहीं जानते थे और टिकैत साहब इंग्लिश और कन्नड़ नहीं जानते थे, लेकिन वो उनके भाव एक थे और वो उनका जो तालमेल था बहुत दिन तक चला। ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಸೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆಗಾರಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. प्रोफेसर साहब के बारे में किसान मूवमेंट की और जो इंटरनेशनल किसान आंदोलन हुए, क्या घटना पूरी दुनिया में घट रही है। तो यहाँ पे जब हम आंदोलन करते थे 93 से, जब दिल्ली में आंदोलन हुआ WTO के विरोध में, गेट उस टाइम पर होता था, तो ये सब बातें प्रोफेसर साहब हम सब लोगों को बताते थे। और इंटरनेशनल पॉलिसी क्या है उसको भारत के किसानों को और दुनिया के किसानों को कैसे उसका नुकसान हो रहा, ये सब प्रोफेसर साहब और उनकी पूरी टीम और खास करके साउथ में एक बड़ा प्रभाव रहा। जो उत्तर भारत है खास करके दिल्ली, वहां तक भी प्रभाव उनका रहा और सब मिलके हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन प्रोफेसर साहब के साथ में टिकैत साहब ने किए। ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ನೀತಿಗಳೇನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಚಳವಳಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. आज भी जो मूवमेंट है वो इंटरनेशनल स्तर पे लाविया कैंपेसिना है, उसको चूंकि नजुंदा स्वामी जो हमारी पूरी टीम है, युद्धवीर सिंह है, उसके जो मेंबर हैं, वे उसको बहुत अच्छी तरीके से आज भी उसको चला रहे हैं। और जो इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं उनमें पूरी भागीदारी हमारे संगठन की रहती है। ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅಂತವರು ಅದೇ ಆ ತರದ ಆಶಯಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हमारे यहाँ पे पूरे देश भर में अगर हम संगठनों की बात करें तो पूरे देश भर में बहुत संगठन है, सब किसानों की बात करते हैं। प्रोफेसर साहब ने पूरे भारतवर्ष का एक उस टाइम पे एक संगठन बनाया था, उसमें टिकैत साहब, युद्धवीर सिंह, प्रोफेसर साहब, जामंदिया जी, अलग अलग उधर से पंजाब से अगर हम बात करें तो लाखोवाल जी, अजमेर सिंह लाखोवाल, तो एक इंडियन कोऑर्डिनेशन कमेटी और फार्मर्स मूवमेंट का एक संगठन बना था जिसने पूरे देश भर के किसानों के साथ में मिलके और बहुत साल तक काम किया. ಸಂಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನೂರಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅಂತವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. और आज भी जब हम मौजूदा हालात की हम बात करें तो आज देश में किसान संयुक्त मोर्चा बना, उसमें बहुत से संगठन उसमें शामिल हुए और प्रोफेसर साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बड़ा मूवमेंट
पूरे देश का दिल्ली में हुआ, जो 13 महीने का आंदोलन चला। आज सब लोग उस किसान संयुक्त मोर्चे में हम सब लोग शामिल हैं और आप अपने झंडे, अपना बैनर लेके आज पूरा देश भर में बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हुआ है। ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆಶಯದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ 13 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. आज भी देश में अलग अलग समस्याएं हैं और अब बहुत समस्याएं आने वाली हैं। हम अगर पूरे साउथ की बात करें तो यहाँ पे नारियल का एक बड़ा किसान है, कोकोनट फार्मर्स हैं, उसकी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इंटरनेशनल स्तर से जिस तरह से ऑयल यहाँ पे आ रहा है तो हमारा यहाँ का साउथ का नारियल का किसान मरा, हमारे जो मसाले के किसान थे वो मरे। और अगर दूसरी साइड में हम चले जाएंगे तो हम अगर श्रीनगर में जाएंगे तो वहाँ पे एप्पल का किसान है, उसका भी यही हाल है। यहाँ पे पूरे देश भर में शुगर कैन के फार्मर्स का यही हाल है, गन्ने का किसान है, यही धान और गेहूं पैदा करने वाले का हाल है। तो अगर पूरे हालात लगावे तो आज किसान की हालात ठीक नहीं है क्योंकि महंगाई बढ़ी है और फसलों के दाम कम हुए हैं। तो किसान पूरे देश की किसान की स्थिति ठीक नहीं है। ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರು ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿರಬಹುದು, ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಲವಾರು ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. जैसे दिल्ली में आंदोलन चला 13 महीने, इसी तरह के देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। हमारे जो मुद्दे हैं वे भी हमारे पूरे देश के 7 इशू हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, C2+50 वाला फार्मूला, कर्जा माफी, MSP गारंटी कानून, फसल बीमा योजना, ये सारे हमारे बड़े इशू हैं। इन इशू पे पूरे देश में फिर एक शुरुआत, एक आंदोलन की शुरुआत हो रही है। तो सभी लोगों से ये है कि यहाँ पे भी आंदोलन कभी भी और कहीं पे भी शुरू हो सकता है, उसकी सब लोग तैयारी रखें। ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಂದೋಲನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ತರಹದ ಒಂದು ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರೈತರ ಕುರಿತಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು ಈಗಲೂ ಕೈಗೂಡಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ವರದಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು, ತಾವು ಕೂಡ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು. जैसे हमारे आंदोलन चले 26 तारीख को भी ट्रैक्टर मार्च निकाल ले। आजकल के आंदोलन बगैर ट्रैक्टर के नहीं हो सकते। पॉलिटिकल लोगों ने पहले बसें भेज के व्यवस्थाएं खराब करी लोगों को, लेकिन हम जो किसान मूवमेंट के लोग हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम ट्रैक्टरों से जाते हैं और ट्रैक्टर का एक बड़ा प्रभाव सरकारों के ऊपर पड़ता है। हमारे ट्रैक्टर के आंदोलन से देख के पूरी दुनिया में ट्रैक्टर के फार्मर्स के मूवमेंट होने लगे। आपने जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस इस जगह देखा होगा कि ट्रैक्टर के आंदोलन हुए। और हमारे भी जो आंदोलन चल रहे, आपने 26 तारीख को देखे ट्रैक्टर मार्च हुए। जो भी हमारे आंदोलन हो, ट्रैक्टर से जरूर आंदोलन हमारे होने चाहिए। ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಂದೋಲನ ಅದರ ಸಾರಥಿ, ಅದರ ವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮುಂಚೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ಮುಷ್ಕರ ಹೂಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ಆಂದೋಲನದ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. उसका एक फार्मूला है, वो जरूर हमको रखना चाहिए। 1 विलेज 1 ट्रैक्टर, 1 गांव 1 ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन।
एक उसका फार्मूला है। जब मूवमेंट में जाए तो एक गांव से एक ट्रैक्टर निकाल लो, 15 आदमी हो जाए, 10 दिन के लिए वे आदमी चले, और आप जहां पे भी जाओगे तो हमको कामयाबी मिलेगी। ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ 10 ಜನ ಅಥವಾ 15 ಜನ, ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಜನ, ಹೀಗೆ ರೈತರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. आज जो ग्रीन सोल तमिलनाडु और कर्नाटक से गया, ये जो ग्रीन सोल है, यह किसान का पूरे देश में सिंबल है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी जो किसान के नाम पे जीत के जाती है, वे हाउस में इसी ग्रीन सोल को लेकर जाती है। हमारे यूपी में कुछ पॉलिटिकल पार्टी ग्रीन सोल को हाउस के अंदर लेके गई, वे अभी भी उड़ के जाते हैं। तो ये ग्रीन सिंबल जो किसान का सिंबल है, ये कर्नाटक और तमिलनाडु से ये गया, और आज पूरे देश में कोई भी संगठन बन रहे हैं, ज्यादातर संगठन इसी ग्रीन सोल का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे एक किसान की पहचान हो रही है पूरे देश भर में। वो उसका झंडा बैनर कोई भी रहे, लेकिन वो ग्रीन सोल जरूर रखता है। तो ये कर्नाटक को धन्यवाद देते हैं कि ग्रीन सोल का जो प्रचलन है ये यहाँ से शुरू हुआ, ये तमिलनाडु से शुरू हुआ, और ये पूरे देश भर में धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। धन्यवाद। ಹಸಿರು ಶಾಲು ರೈತರ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಇವತ್ತು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರಲಿ, ಈ ಹಸಿರು ಶಾಲನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಈ ಹಸಿರು ಶಾಲನ್ನ ದೇಶದ ತುಂಬಾ ರೈತರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲಕ ಶುರುವಾದಂತಹ ಈ ಹಸಿರು ಶಾಲಿನ ಪ್ರತೀಕ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक।